नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम व मोहतशम सामिईन, एक मशहूर नात ख़वां है, कहने को ये मरहूम मारूफ नात ख़वां खालिद हसनैन खालिद का शागिर्द है और अपनी निस्बत ये आस्ताना आलिया सईदिया काज़मिया मुल्तान शरीफ से बताता है और ये सईदी कहलवाता है, ज़ैन सईदी। बहुत बड़ा ये गुस्ताख है, सहाबा कराम का राग़ियों के साथ मिला हुआ है और ख़ुद आस्ताना आलिया सईदिया काज़मिया से बाकायदा स्टेज से इससे बरात का ऐलान किया गया है। अब इसके बुग़्ज़ सहाबा को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, शायद आवाज़ आप तक पहुँच पाती है या नहीं। आप इस पे गौर कीजिएगा, यह कह क्या रहा है। ये देखा आपने, शायद आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, वरना आपके नज़र में यह क्लिप आया ही होगा कि एक नात ख़वां पढ़ रहे हैं सहाबा की शान, और उसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान जब वो बयान करते हैं तो यह कानों को हाथ लगाता है। हमारे अहले सुन्नत के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें और तालाब की गंदी मछलियाँ शामिल हो चुकी हैं जो सहाबा से चिढ़ खाते हैं, सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब की शान यह है कि हजूर का ऐसा सहाबी जिसने कलमा पढ़ा और उसको एक मरतबा भी नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, कलमा पढ़ते ही अगले लम्हे उसकी वफ़ात हो गई, तो हुजूर के उस सहाबी का मकाम और शान ये है कि बाद वाले गौस कुतुब अब्दाल सब मिल जाएं, उस सहाबी की शान को नहीं पहुंच सकते। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सहाबा की शान बयान की हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। हुजूर के सहाबा की अल्लाह ताला ने दो किस्में की हैं कि कुछ सहाबा वो हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिन्होंने फ़तह मक्का से कबल इस्लाम कबूल किया, और कुछ वो हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के मौका पर या बाद में इस्लाम कबूल किया। तो अल्लाह पाक फरमाता है, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, जो फ़तह मक्का के मौका पर या बाद में मुसलमान हुए हैं, ये दर्जे और मकाम के एतबार से पहले वालों से कम हैं। जो पहले वाले सहाबा हैं वो ज़्यादा दर्जे में हैं, मगर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, चाहे फ़तह मक्का से पहले वाले हों, फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान होने वाले में से हों, या फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों में से, अल्लाह फरमाता है सब के सब सहाबा से हमने अच्छाई का यानी जन्नत का वादा कर लिया है। हुजूर का हर सहाबी जन्नत में जाएगा। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये आम सहाबी नहीं है, ये ऐसे सहाबी हैं जिनका तस्करा ज़िक्र बिल खैर तो बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस में मौजूद है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक आदिल सहाबी थे। ऐसे सहाबी हैं कि इनकी रिवायात भी सियासत के अंदर भी मौजूद हैं कुतुब अहादीस में, यानी उम्मत ने इनको बतौर आदिल कबूल किया है कि इनकी रिवायात को कबूल किया है। और यजीद पलीद जो था वो ऐसा बदबख्त था कि उसकी कोई रिवायत, उससे मनकूल कोई रिवायत ऐसी नहीं है जिसको साहबा ने या ताबईन ने किसी ने कबूल किया हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात को कबूल किया गया है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, या अल्लाह हज़रत मुआविया को हादी भी बना और महदी भी बना। बुखारी शरीफ में इस तरह की रिवायात मौजूद हैं। और ये जो ज़ैन सईदी ने हरकत की है, ऐसे गलत राह पर इनको लगाने वाला जो है वो
ریاض شاہ اور طاہر القادری وغیرہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ غلط راستے پہ لگایا اور بغض معاویہ ان کے سینوں میں بھرا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کف لسان کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کف لسان کا مطلب کہ ان کی شان بیان نہ کرو۔ دھوکہ دیتے ہیں، فریب اور جھوٹ بولتے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں۔ کف لسان کا جہاں ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں بد کلامی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو۔ کف لسان کا یہ مطلب ہرگز نہیں اور کسی نے نہیں کیا کہ ان کی شان بیان نہ کرو۔ جب بخاری شریف میں ان کی شان موجود ہے، احادیث میں آ گئی ہے، حضور نے بیان کی ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو روکنے والے کہ ان کی شان بیان نہ کرو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شانیں ذکر خیر کتب سیاہ میں احادیث میں موجود ہے، اور زین سعیدی نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ ہمارا کچھ دنوں سے حالیہ زیر بحث جو مسئلہ ہے پیر سید مشہد کاظمی شاہ صاحب اور مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب، ان کے درمیان جو چل رہا تھا، تو اس حوالے سے بہت سے ایسے ہیں جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو مفتی پیر مشاہد کاظمی شاہ صاحب کے فتویٰ کی حمایت کر رہے ہیں۔ انڈیا سے بھی ان کی حمایت میں بیانات آ رہے ہیں۔ بہرحال مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ہم نے اندازہ لگایا، ان کی جو لوگ حمایت کر رہے ہیں، تو ان کی حمایت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفتی اعظم ہے، مفتی اعظم کے خلاف فتویٰ دے دیا یہ ہے۔ اور جو مفتی مشاہد کاظمی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، مفتی مشاہد کاظمی صاحب کی حمایت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں ان کی باتیں صحیح ہیں، فتاوی رضویہ کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے، باتیں ان کی سچی ہیں، باتیں ان کی حق ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک زیادہ تر حقانیت کی جو گواہی ہے وہ مفتی مشاہد کاظمی صاحب کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اب بھی کہہ رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب خود یا جو بھی ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں وہ مشاہد کاظمی صاحب کی باتوں کا جواب دیں۔ فضیلت کے قصیدے پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کون انکار کرتا ہے کہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب یہ مفتی اعظم نہیں ہیں، لیکن مفتی اعظم سے کیا کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ بہرحال ان کی باتوں کا جواب دیا جائے اور اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ ان کے قصیدے فضائل پڑھنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔